Woy, great morning, great morning. Ayan, uwi na kami. Uwi na kasi gabi na. Ayan. June. Ayan. Pero nantay lang namin si Panrojo kasi may kakausapin pa daw. Alright. Ano, mag-alas 7 na. Pero okay lang yun. Great morning, great morning. Ito sira yung ano nila, yung court nila. Ayan o. Kunti lang bakal kasi na kaya nagawin. Sira, ito yung school. Ayun. School nila. Ito, ayan, sa Panelisa. Saan na sila? Oh, yun. Oh, grabe. Uy, great morning, great morning.